તો આ તરફ મહીસાગરના લુણાવાડા ખાતે જનરલ હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું, જેમાં હોસ્પિટલ ખાતે 150 બેડના નવીન મકાનનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાજકોટથી જ વર્ચ્યુઅલી હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે જિલ્લા અધિકારીઓ પદાધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા। તો શિક્ષણ મંત્રી ડોક્ટર કુબેર ડિંડોર, સાંસદ રતનસિંહ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સરહદી વિસ્તારના લાખો લોકોને આરોગ્ય સુવિધાઓનો લાભ મળશે। आज सन्मान्य देशना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी साहेबे अपना गुजरात ने एम्सनी भेट आपी राजकोट थी एनु आज लोकार्पण कर्युं अने साथे साथे देश में पण 5 एम्स नवी शरू थई। आज गुजरात में पण 48,000 करोड़ना खर्चे विकासना कार्यों लोकार्पण ने खातमुहूर्त कर्युं। एना भागरूपे मारा महीसागर जिल्ला में अपनी आ हॉस्पिटल कोटेज हॉस्पिटल जे बनी है सरस लगभग 33 करोड़ थी वधुना खर्चे आज जनरल हॉस्पिटल आ सरस बनी है। एनु पण आज सन्मान्य देशना प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी साहेब और भूपेन्द्रभाई पटेल साहेबना हस्ते आज ई लोकार्पण थयुं छे। अने आमां जे सुविधाओं जे आवनारा समयमां आपणा जिल्लाने जे मळवानी छे, अपनी हॉस्पिटल जे मळवानी छे, स्त्री रोग निष्णात, बाळरोग, जनरल फिजिशियन, आँखना रोगनो निष्णात, दंत सर्जन अने अनेक अन्य सुविधाओं घर आंगणे आपणे मित्रों मळवानी छे। एनो आनंद छे।